Turn over with me to Ephesians chapter 5, 25 through 27. Vaya conmigo a Efesios 5, 25 al 27. Paul writes, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish." Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. This pure bride is being presented to the Lord. Una novia pura se está presentando al Señor. And this is what Paul speaks of. Y eso es lo que Pablo está hablando. We continue on in verse 3 and 4. "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away." Continuamos ahí en 21, 3 y 4 de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. So again, we're in the presence of God, but I want you to notice what that means. Otra vez estamos en la presencia de Dios, pero quiero que se fijen en lo que significa esto. To be in the presence of God means no more sorrow, no more pain, and every tear is wiped away. Estar en la presencia de Dios quiere decir que ya no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, y todas las lágrimas serán enjugadas. But I ask the question as you go back to verse 4, who wipes away the tear? Pero pregunto una cosa, si vamos al versículo 4, ¿quién enjuga toda lágrima? God does. Dios lo hace. God does. Es Dios. This is personal. Esto es algo personal. This is not something that in theory seems beautiful. No es algo que en teoría se ve hermoso. This is a personal relationship where God takes away your sorrow. Esta es una relación personal en la cual Dios enjugará toda lágrima, tus llantos. And I would assume that everyone here has experienced sorrow in their life. Y asumo que todos nosotros aquí hemos experienciado dolor en nuestras vidas. I have a father that has passed away that has caused many tears in my life. Tengo un padre que ha pasado, que me ha causado muchas lágrimas en mi vida. I have a mother that has left the Lord, and I'm no longer in a relationship with her. Yo tengo una madre que ha dejado al Señor, que ya no tengo relación con ella. And there are these experiences in life that make you say, Lord, come quickly and wipe away the tears. Y esas son las experiencias en la vida donde digo yo, Señor, ven pronto y enjuga mis lágrimas. Verse 5. Versículo 5. "And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son." Versículos 5 al 7 dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. The wonderful thing about it is that we all have stories in our lives that we can tell about the pain that we've experienced. La cosa es que todos tenemos experiencias en nuestras vidas que podemos relatar de nuestros dolores. Not only is this a place, an environment where our tears are wiped away, No solamente un lugar en el cual nuestras lágrimas serán quitadas, but we are reminded that nothing, no happiness, true happiness on earth could have been bought with money.
Con nosotros recordamos que no hay una verdadera felicidad que se puede comprar aquí en la tierra con dinero. No amount of money could have bought us a place in heaven, No hay una cantidad de dinero que puede comprarnos un lugar en el cielo, but it's not needed because no payment is due when you get there. pero no hay necesidad de eso, no se necesita esto porque no hay nada que se debe cuando estemos ahí. No down payment. No hay down payment. Yeah. No monthly plans. No leo, güey. No leo, güey. A place where God will be with us when we are called His sons. Un lugar donde el Señor va a estar con nosotros y somos llamados sus hijos. And one more point, when we're talking about being in the presence of God, that means the absence of sin. We look in verse 8. Una cosa más, que si estamos en la presencia de Dios también quiere decir la ausencia del pecado. Veamos el versículo 8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is in the second death. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. There are wicked men all around us. Hay hombres sin hijos alrededor de nosotros, But whenever you're in the presence of God, pero cuando estás en la presencia de Dios, it simply cannot be. simplemente no puede ser. That is what it is like to be in the presence and the fellowship of God. Eso es lo que quiere decir estar en la presencia, en la comunión con Dios. But again, as we talked about, to be in the presence of God means that you're also underneath the security. También hablamos que estar en la presencia de Dios, estar bajo su seguridad. John continues on. I'll read verse 9 through 11. Continúa Juan, ahí versículos 9 al 11. Then came one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me, saying, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the Spirit to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God, having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. Dice así, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Its radiance is described by this rare jewel as we saw earlier in Revelation chapter 4. Radiante, como vemos aquí esta piedra precisísima, como vimos en el capítulo 4. And he speaks of great high walls. Habla de grandes muros. Verse 12 and 13, it had a great high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels, and on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. Versículo 12 y 13 habla de muros. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Ancient cities were built with great walls around them to protect. Las ciudades antiguas tenían muros altos para protegerlos. You see these 12 gates that are represented. Vemos aquí las 12 puertas que son representadas. And as you walk through these gates, you'll notice the 12 tribes of Israel. Y cuando pases por esas puertas vas a notar las 12 tribus de Israel. Which shows that the family through whom God blessed, for those who would have faith, are present. It's not just the New Testament church. Y vemos que la familia que Dios había escogido en el principio y están ahí presentes, no solamente nosotros aquí en estos. And if the great high walls were not enough, Y si estos altos muros no eran suficientes, you also have an angel at every single gate. en cada puerta estaba un ángel. 3 gates to the north, to the east, to the south, and to the west. 3 puertas al oriente, al norte y al sur y al occidente. Which gives us the comfort of knowing that the faithful will come into the kingdom in all directions. Y también nos da el consuelo de saber que los que van a entrar al cielo van a entrar de todas las direcciones. No matter what land you're from,
what race you are or what language you speak, the faithful will be found there. No importa de qué raza, de qué tierra y de qué lenguaje hablas, todos los fieles estarán ahí. He continues on in verse 14. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Versículo 14 continúa y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. These 12 foundations, they represent the 12 apostles of God. And we're seeing that this city, this holy city, the New Jerusalem, the bride, the church, is established upon the Word of God that was revealed to man. Estos 12 muros representan los 12 apóstoles, los 12... I did too much. ¿no, Javier? Yeah, sure. The 12 foundations and the 12 apostles Los 12 cimientos y los 12 apóstoles who taught the Word of God, que enseñaron la palabra de Dios, who revealed it to man. que revelaron a los hombres. That is what the city is built on, En eso estaba la ciudad fundada, the Word of God. en la palabra de Dios. In verse 15, Versículo 15. and the one who spoke with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gate and walls. The city lies 4 square, its length the same as its width. And he measured the city with his rod, 12,000 stadia. Its length and its width and height are equal. Versículo 15, 16, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadros, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. That's been estimated to somewhere like 1,380 miles long. Se ha estimado que esto es como 1,380 millas de largo, Anywhere to 1,500 miles. o a 1,500 millas. 1,500 miles high, and long, and wide. 1,500 millas de altura, de longitud y de ancho. It's a place that has enough room for everyone Es to go un, into. es un lugar donde hay mucho espacio para todos. The point that John's making here is not a literal city. If it was true, that'd be too big for all of Palestine. Y el punto de Pablo, de Juan aquí no es que es una ciudad literal, sino sería muy grande. He's talking about the glory of this environment. Está hablando de la gloria de este ambiente. In verse 17, he also measured its wall 144 cubits by human measurement, which is also an angel's measurement. Versículo 17 dice también que midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel.